سورج کی تپش سے شہر میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی نوید سنا دی گئی ہے۔ کل مغربی ہواؤں کی انٹری ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ 18 اپریل تک وقفے سے بادل برسیں گے۔ مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ کومل اسلم سے جانیں گے، بتائیے گا۔ بات کی جائے موسم کی تو موسم سختیاں دکھا رہا ہے۔ سورج نے آب و تاب دکھا کر لاہوریوں کا سانس لینا بھی محال کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے ٹیمپریچر کے حوالے سے تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن احساس جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہو رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ اپریل کے مہینے میں ہی ٹیمپریچر میں جو ہے وہ خاطفہ اضافہ ایسا ریکارڈ کیا جائے گا جو کہ پہلے کبھی نہیں ریکارڈ کیا گیا۔ خاص طور پہ اگر فی لائٹ کی بات کریں تو فی لائٹ اس سال جو ہے وہ خاص طور پر اپریل کے مہینے میں 2 سے 3 ڈگری زیادہ کی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں ٹیمپریچر آنے والے دنوں کے حوالے سے تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ٹیمپریچر 40 تک بھی کراس کرے گا۔ وہیں اگر بات کرتے ہیں بارشوں سے متعلق تو محکمہ موسمیات کی جانب سے شمال مغربی ہواؤں کی انٹری کے حوالے سے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں کہ کل رات سے جو ہے وہ لاہور شہر میں شمال مغربی ہوائیں انٹر ہو رہی ہیں، جو کہ 18 اپریل تک وقفے سے لاہور شہر کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش برسانے کا سبب بنے گا، جس کے بعد جو ہے 16 سے 18 کے درمیان لاہور شہر میں ٹیمپریچر میں کمی کے ساتھ ساتھ موسم میں کچھ بہتری محسوس کی جائے گی۔ جیسے ہی یہ بارش برسنے کا سلسلہ تھمے گا تو ایک بار پھر سے اپریل کے مہینے میں ٹیمپریچر انکریز کرے گا، اور جس کے بعد جو ہے وہ لاہور شہر کے باشندوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں ہیٹ ویو کے حوالے سے تو ہیٹ ویو کا بھی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ لاہور شہر میں ہیٹ ویو کی ایک بہت شدت والی لہر جو ہے وہ انٹر ہونے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی ٹیمپریچر جو ہے وہ 42 ڈگری کراس کرے گا، ہیٹ ویو جو ہے وہ برے طریقے سے لاہور شہر کے باشندوں کی صحت پر منفی اثرات کا سبب بننا شروع ہو جائے گی، جس کے پیش نظر جو ہے وہ لاہوریوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے جو ہے وہ تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بارشوں کی بات کرتے ہیں تو بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ لاہوریوں کو احتیاط اس طرح سے کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، موسمی صورتحال سے آگاہی رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کام کاج ترتیب دیں۔ خاص طور پر کسانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فصلوں کی جو کاشت ہے وہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں کمزور انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تیز آندھی جھکڑ کے آنے سے جو ہے وہ کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بر وقت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ بڑھتی ہوئی گرمی جو ہے وہ خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بچے اور بوڑھے خاص طور پر غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ اگر گھروں سے نکلنا بے حد ضروری ہے تو امبریلا کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، ایسے مشروبات کا استعمال کریں جو کہ آپ کی نمکیات کو مکمل رکھیں اور اس تپش کی شدت سے جو ہے وہ آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور موسمی صورتحال اگر آج دن بھر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج دن بھر جو ہے وہ موسم اسی طریقے سے سختیاں دکھائے گا۔ سورج کبھی موندی آنکھوں کے ساتھ لاہور شہر میں گرمی برسائے گا تو کبھی لاہور شہر پہ واضح طور پر اپنی نمودار ہو کر جو ہے وہ خود کو لاہور شہر پر گرمی برسائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر بات کرتے ہیں دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ جائے گا، لیکن اگر فی لائٹ کی بات کریں تو بہت شکریہ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہی موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ ملک بھر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پاور سیکٹر کی اصلاحات کے لیے قومی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ ٹاسک فورس میں لیسکو، این پی سی، سی سی پی اے اور دیگر اداروں کے نمائندگان شامل ہیں۔ قومی ٹاسک فورس نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کمپنیز کو ٹاسک دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے شاہد ندیم سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، آگاہ کیجیے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی گئی ہے، جس کے لیے قومی سطح پر ٹاسک فورس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ ذرا یہ بتایا ہے کہ چونکہ جب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، صارفین نے بجلی کا استعمال انتہائی کم کر دیا ہے۔ دوسری جانب سولر سسٹم کا امپیکٹ اس قدر آیا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس سرپلس بجلی ہوتی ہے لیکن استعمال کرنے والے صارفین موجود نہیں ہیں۔ اس سے براہ راست ایفیکٹ جو ہے وہ بجلی کے ٹیرف پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ آئی پی پیز کو جو بجلی کی قیمتوں کی ادائیگی ہے
कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में वो भी मुश्किलात का शिकार हो रही हैं, जिसके बाद अब कुछ आदाफ मुकर्रर किए गए हैं। इस टास्क फोर्स को दिए गए हैं कि इब्तदाई तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसमें लेस्को भी शामिल है, तो ओवरलोडेड जो फीडर्स हैं उनको तकसीम किया जाए, उनको अंडरलोड किया जाए, ताकि बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और बिजली की जो खपत है उसमें इजाफा किया जा सके। इसके साथ साथ ये टास्क फोर्स ने एक और हदफ भी लेस्को को दिया है कि तंग गलियों और बाज़ारों में जो खस्ता हाल बिजली के तारे हैं उनको तब्दील किया जाए और वहाँ पे जदीद केबल बिछाई जाए ताकि लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके। बुनियादी तौर पर इस टास्क फोर्स को कायम करने का मकसद ये है कि बिजली की तलब को बढ़ाया जाए और कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो अदायगियाँ करने में हुकूमत को मुश्किलात हो रही हैं उसमें आसानी हो सके। तो बाज़ाब्ता तौर पर 17 अप्रैल को तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इस जो टास्क दिए गए हैं इस पर दोबारा मीटिंग रखी गई है ताकि ना सिर्फ लाहौर बल्कि उसके साथ साथ मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन नदीम सिप्रा। अभी आपको बताएं, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत भी मैदान में आ चुकी है। पहले और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज़ कर दिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के स्क्वाड की पहली पासिंग आउट परेड हुई। फोर्स का ई बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल का जिम्मेदार होगा, जबकि ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने पर फोकस करेगा। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी शिरकत की है। मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और दीगर भी इस तकरीब में शरीक हुए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत भी मैदान में आ चुकी है। पहले और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज़ हो चुका है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के स्क्वाड की पहली पासिंग आउट परेड पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी की हाई पावर वर्किंग कमेटियाँ तश्कील। ह्यूमन रिसोर्स, मशीनरी, निकासी और फराहमी आब की सर्विसेज के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई। आज़ादाना पॉलिसीज़, फैसलों और वर्किंग के लिए हाई पावर कमेटियां तश्कील दी गई हैं। पहले मरहले में वासा का मौजूदा टैरिफ जारी रखा जाएगा और सिस्टम चलाया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। कि वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी जो पंजाब पे जिसका दायरा कार बढ़ा दिया गया और ख़ुद मुख्तार बना दिया गया, अब उस पर हाई पावर डिज़ाइन कमेटियाँ बना दी गई हैं। ये हाई पावर कमेटीज़ जो हैं वो वासा जो पंजाब है उसके रेवेन्यू के, ऑपरेशंस के, मेंटेनेंस के, ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ जो उसके रेवेन्यू के जनरेशन के टास्क होंगे उनका तयन करेंगी, उसका हिकमत अमली बनाएगी। अभी जो पंजाब वाटर सैनिटेशन अथॉरिटी है वो वासा लाहौर के मरहून मिन्नत है, वहीं से अफसरान जो है वहाँ पर खिदमात डबल ड्यूल चार्ज पे अंजाम दे रहे हैं और वही मशीनरी, वही मैकेनिज़्म वो सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कमेटियों में मुतलका रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे। अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रेवेन्यू होगा तो डायरेक्टर एडमिन होगा, लीगल के डायरेक्टर को लाजमी शामिल रखा जाएगा और इसके साथ तमाम पंजाब के वासा जिसमें लाहौर समेत बाकी 4 ज़िलों के वासा हैं उनके मेंबर्स होंगे। वज़ीर आला की जानिब से ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जिस तरह लाहौर वासा है बाकी 4 वासा भी उसी तरह ऑपरेशनल 100% किए जाएँ, खुद मुख्तार तरीके से काम किया जाए और इसी के रोल मॉडल पे पंजाब के बाकी वासास को बनाया जाए, जिसमें प्रायोरिटी में साहिवाल है, सरगोदा है, डीजी खान है और इसके साथ एक और शहर है जिसमें वासा का क़याम लाजमी करना है। लेकिन ये कमेटीज़ इतनी हाई पावर होंगी कि अगर ये रेवेन्यू का इजाफा प्रपोज़ करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाती हैं तो उसको भी अडॉप्ट किया जा सकेगा, लेकिन ये तयन बाद में किया जाएगा। इन कमेटियों को टास्क दिया गया 15 दिन के अंदर प्रपोजल पेश करें ताकि उसके अमल दरामद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। और अभी आपको आगाह करें, महकमा खजाना ने मौजूदा साल का बजट क्लोज कर दिया है। महकमा खजाना अब अगले माली साल का बजट जारी करेगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट पर काम तेज कर दिया है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा खजाना ने रवा माली साल का जो बजट है वो क्लोज कर दिया है और नए माली साल के जो शेड्यूल एक्सपेंडिचर है, नए शेड्यूल एक्सपेंडिचर जिनको ऐसे नहीं है उन पर काम तेज कर दिया है। अब नए माली साल के एक्सपेंडिचर पर काम होगा और तमाम महकमों ने अपना अपना बजट अगले माली साल का जो है महकमा खजाना को जमा करा दिया है, जो महकमा खजाना ने कंपोज करना शुरू कर दिया है और फिर रवा माली साल का जो बजट था वो महकमा खजाना ने क्लोज कर दिया, उस पर जो फंड जारी होते थे वो भी रोक दिए हैं। जी ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का मामला, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का धरना 10वें रोज भी जारी है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ बच्चों के हमरा चेयरिंग क्रॉस में मौजूद है। शोबे से के मुस्तकबिल के लिए 10 रोज से सड़कों पर बैठे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मुतालबा की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा।
इस वक्त तलवा अशरफ वहाँ पर हैं, अपडेट्स उनसे लेंगे। तलहा बताइएगा, मुज़ाकरात क्यों अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस माल रोड पर मौजूद हूँ। आज 10वां रोज़ है जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का जो धरना है वो 10वें रोज़ भी जारी है, जबकि सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ ये धरना शुरू किया गया था और अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो तय नहीं पाए और ना ही मुतालबात सुने जा रहे हैं। कुछ सरकारी मुलाजमीन और इसके बाद पंजाब असम्बली के भी नुमाइंदों ने यहाँ पर जो कि दौरा किया और इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। मज़ीद क्या मालूमात है वो जान लेते हैं। मैम बताइएगा कि क्या देखती हैं कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे और कैसे देख रही हैं आगे कैसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात तो हुकूमत की हरदर्मी की वजह से नहीं हो पा रहे, वो मामलात की संगीनी को नहीं समझ पा रहे, हसासियत को नहीं समझ पा रहे। उन्होंने जिस काम में हाथ डाला है वो महकमा सेहत है, वो बहुत हसास एक महकमा है जहाँ से लोगों के इलाज होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाती हैं, लोगों के पैदाइश के और सेहत के सारे मामलात जो है वहाँ इन्वॉल्व हैं। तो इस हसासियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा और ख़ास तौर पर जिन मुलाजमीन को जो मुलाजमतों से बर्खास्त किया जा रहा है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैम कल मुज़ाकरात के लिए आए थे कुछ लोग, पंजाब असम्बली के भी कुछ लोग आए थे, एहसान साहब भी आए थे, तो क्या उन्होंने क्या कहा है, किस तरह कह रहे हैं वो? उनके बकौल के स्पीकर पंजाब असम्बली ने नोटिस लिया है और उन्होंने आज मुज़ाकरात के लिए 11 बजे का टाइम दिया था। अभी तक तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, हमारा वफ़द जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बामायनी मुज़ाकरात हों और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों। कमेटी का खेल ना खेला जाए। जब तक रिलीफ नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक ये मुज़ाकरात पे यकीन नहीं किया जाएगा, धरना जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है, धरना जारी रहेगा जब तक के मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप बताइएगा कि क्या देखते हैं, क्या नुकसान क्या होगा इससे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसे आप सबको मालूम है, माशाल्लाह मीडिया को भी 10 दिनों से मालूम है कि आज हमारे पूर्णमन से एहतजाजी धरने को 10वां रोज़ है और आप देख रहे हैं डेली हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन जो है उनकी तादाद जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं और उनके मुतालबात के हवाले से बता रहे हैं।